العالمين قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل خيركم من تعلم. بداية أقول نحن أحببنا شعب أندونيسيا كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم مدينة الطيب. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka sambutannya, mukadimahnya dengan membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Kemudian beliau melanjutkan mengutip salah satu hadis mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah masyhur dan sering kita dan insyaallah menjadi salah satu bagian dari apa yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairu man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kecintaan saya kepada masyarakat Indonesia, kepada Indonesia itu ibaratnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Ahlul Madinah. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أفضل، ولكنه هاجر إلى المدينة لأنه وجد أمة ومجتمعا يؤازره ويحب الإسلام وينصره. Dan kenapa beliau sangat mencintai Ahlul Madinah? Walaupun beliau aslinya orang Mekah, tetapi ketika beliau berhijrah ke Madinah, kemudian mendapati penduduk Madinah mereka sungguh berlomba-lomba untuk kebaikan, masyarakatnya begitu sangat baik dan sangat antusias untuk mendengarkan dakwah dan syariat Islam dari Rasulullah SAW. Itulah menjadi salah satu sebab Rasulullah SAW mencintai mereka. ونحن وجدنا شعبا مسلما محبا للقرآن وأهل القرآن، محبا للإسلام والمسلمين، محبا للعلم والعلماء. Dan diantaranya saya di sini mendapati kita semuanya kita sangat mencintai Al-Quran, kita sangat mencintai para tokoh ulama, kita mencintai para kiai. جاءني أحد العلماء من المدينة المنورة من علماء القراءات في الجامعة الإسلامية، وجلسنا أنا وإياه وسألني هذا السؤال: ما الذي جعلك تدخل في أندونيسيا وترغب فيها؟ قلت له أن أندونيسيا من أتى إليها لا يرغب بعض غير بلده. لماذا؟ لأنه وجد شعبا ومجتمعا ويعني متعلمين وهم علماء يريدون أن يتعلموا، يحبون أن يقرأوا القرآن، يحبون أن يتعلموا الإسلام. هذا الذي جعلني أبقى في أندونيسيا وأحبها. Ada salah seorang ulama yang pakar Quran dari Madinah, kemudian berkunjung ke Indonesia dengan Dr. Z. Kemudian beliau bertanya kepada Dr. Z, kenapa antum menetap di Indonesia? Apa yang menjadikan antum suka atau menetap tinggal di Indonesia? Kemudian beliau Dr. Z menjawab, saya karena mencintai masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena para masyarakat mereka senang belajar, senang mendengarkan Al-Quran, senang belajar ilmu agama, dan mereka pun senang berlomba dalam kebaikan. Oleh karena itulah yang menjadi sebab saya tinggal di Indonesia. هذا من المدينة المنورة كتبنا أيضا طريقا نحن وإياه مستشفى جميل أن ننشئ مركزا جديدا للإجازة الإسلامية، لأنه أندونيسيا وجاء من المدينة وأراد البقاء وأحب البقاء الآن في أندونيسيا، ويريد أن يتعاون معنا في إنشاء مركز للإجازة الإسلامية. Dan salah satu tujuan pakar Quran dari Madinah ini berkunjung ke Indonesia, insya Allah ingin melakukan kesepakatan bersama menjamin selaku pimpinan Darul Quran dan juga pembina markas Al-Quran di sana. Di Darul Quran, Dr. Z ingin insya Allah kedepannya membuka markas Al-Quran di Indonesia. هنيئا لإندونيسيا وشعبنا بهذا الطيبة والكرم ومحبة الإسلام ومحبة القرآن. أسأل الله أن يديم على أندونيسيا هذا الخير وأن يديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الإسلام وأن يحفظها
Sekali lagi saya ucapkan yang selamat kepada kita semuanya karena kita menjadi bagian orang-orang yang insya Allah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita cinta Al-Quran, cinta agama Islam, cinta syiar Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عندما هاجر من مكة إلى المدينة ماذا عمل؟ أول عمل قام به بناء المسجد. Pertama kali Rasulullah SAW kemudian yang melakukan hijrah ke Madinah dari Mekah kemudian ke Madinah. Dan tugas apa yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan ketika sampai di Madinah? Apa tugasnya? Atau yang dilakukan Rasulullah yaitu membangun masjid. ومن ثم جمع أصحابه وبدأ يعلمهم القرآن في المسجد. Dan setelah beliau membangun masjid, maka beliau memanggil para sahabat pada saat itu untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran. وبنى مجتمعا متكاملا في البناء. أوجد الإمام الحافظ للقرآن الكريم المتمثل للقرآن الكريم في المسجد. Dan melalui proses pendidikan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka muncullah generasi-generasi di antara para sahabat, para imam yang betul-betul kompeten di bidang Al-Quran. المسجد وتعليم القرآن الكريم يعتبران من أهم ركائز بناء المجتمع. Jadi membangun masjid, kemudian juga yang pokoknya adalah para imam, dan di mana situ ada pendidikan Al-Quran, itu merupakan di antara pokok-pokok yang untuk mengajarkan agama Islam. وبعد أن تعلم القرآن هل مكثوا في المدينة أم سافروا إلى بلدان أخرى يقرؤون القرآن الكريم في أنحاء العالم. Dan kemudian setelah tersebarnya dan munculnya para generasi Al-Quran di Madinah, apakah hanya berhenti saja di Madinah? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW dan kemudian para sahabat menyebarkan agama ini, menyebarkan Al-Quran ke penjuru dunia. أكثر الحفاظ القرآن الكريم من الصحابة لم يكونوا في المدينة وإنما خرجوا في شتى أنحاء العالم. Dan bahkan yang paling banyak disebutkan sebagai para penghafal Al-Quran di mayoritas bukan di Madinah, tetapi bapaknya bukan di Madinah, tetapi mereka yang meninggal ketika diutus ke berbagai tempat atau berbagai penjuru dunia, dan di sana mereka meninggal. ثم استمر المسلمون على هذا المنوال ونحن عندما أتينا إلى أندلسيا ونحن فرحنا وجدنا آباء يمنيين لنا جاءوا إلى هذا البلد ولم يغادروها، قالوا أحببنا أندلسيا ونشروا الإسلام ونشروا العلم وكان لهم شرف المقام في هذه البلد المباركة. Dan di antaranya juga hingga sampailah ke Indonesia melalui di antaranya para pendakwah mungkin dari Yaman hingga sampai di Indonesia, dan mereka di Indonesia ini kita semuanya mencintai Al-Quran, mencintai Islam, penyebaran Islam di sini begitu besar, maka di antara salah satu yang mendorong beliau tinggal di sini adalah hal tersebut. هنا تأتي أهمية تحسين تلاوة القرآن وتصحيح تلاوة القرآن للأئمة حتى يكونوا قادة وحتى يكونوا أيضا كذلك فاتحين وناشرين لهذا الدين ولهذا القرآن الكريم. Dan di sini pula menjadi salah satu pijakan dasar adanya urgensinya, pentingnya tahsin tilawah, memperbaiki bacaan, karena itu menjadi salah satu pijakan dasar untuk kita bisa memahami al-Islam dan untuk menyebarkan al-Islam. وبالمناسبة الشيخ زيد قائد هذا كان أكثر مني نشاطا وحيوية بمجرد أن أخذ الإجازة من سنة من الشيخ أيمن سويد قبل 3 سنين عام 91 جاء إلى أندلسيا. Dan di antaranya alhamdulillah di antara kita Syekh Zaid Qaid, beliau yang sudah mengambil sanad dari Syekh Aiman kurang lebih 30 tahunan, kemudian dengan izin Allah beliau datang pada tahun 1991 ke Indonesia. بل سافر إلى أكثر من 75 دولة. Bahkan beliau sudah mengelilingi dunia lebih dari 71 negara yang beliau kunjungi. وفتح معاهد أكثر من
يصير معنا اليوم ويفتح مدرسة التحفيظ حلقة قرآنية وما استطاع إلى ذلك. Dan lebih dari 50 lembaga Quran, tahfidz Al-Quran, tahfidz Al-Quran, ya lebih dari 50 ya di seluruh penjuru dunia. Beliau sudah bangun dan ada sekarang. هذه مهمة أهل القرآن أنهم إذا حفظوا القرآن وتعلموا القرآن لا يبقون في مكان واحد، وإنما لابد أن ينتشروا وأن يعلموا الآخرين هذا الخير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya sebagai para penghafal Quran, sebagai para imam atau dimina dalam Al-Quran. Apa? Bukan hanya membacanya saja, kemudian juga menghafalkan Al-Quran, tetapi ada tugas yang lebih atau tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu juga menyebarkan Al-Quran. وهو الآن بعد 30 سنة يعود مرة أخرى إلى أندونيسيا يزورها ويلتقي بأحبابه أمثالهم أهل القرآن وخاصة. 30 tahun lamanya setelah beliau mengunjungi Indonesia, alhamdulillah pada saat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau bisa hadir di hadapan kita semua. Amin. كما قلت أيها الأحباب نحن بحاجة إلى دورات مكثفة في تلاوة القرآن، لأن القرآن لا يمكن أن نشبع منه. القرآن كلما قرأت كلما أحببت أن تقرأ مرة أخرى. بل بعض حفاظ القرآن أحيانا يختمون القرآن في ليلة، وبعضهم في 3 ليالي، وبعضهم في 7، وبعضهم في 10 أيام، لا يستطيع يعني يدرك المصحف ويدرك واحد من مسائل القرآن الكريم. Dan itulah gambaran ya sebagai para hafal Al-Quran yang khidmat dan Allah melalui Al-Quran, bahwasanya sesungguhnya kita itu tidak hanya merasa cukup dengan satu daurah seperti panggilan Al-Quran tidak, tetapi yang kebutuhannya akan terus menerus. Kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Ya bahkan yang seperti hal yang ada di antara kita mungkin yang mengatakan Al-Quran dalam satu malam. Ada mungkin di antara kita yang mengatakan Al-Quran 3 malam. Dan itulah kenapa, karena kita sudah mendapatkan kenikmatan ketika kita berdampingan dengan Al-Quran. وأئمة المساجد أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى أن يتلو القرآن ويرددوه ويكثروا من قراءته كي يكون لهم نفع في المجتمع لأنهم قادة المجتمع. Dan kemudian ya kita sebagai ya para imam di masjid yang Allah muliakan insyaallah taala, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya untuk betul-betul memperhatikan ya kualitas bacaan kita, kemudian juga insyaallah kita menghafal Al-Quran, dan hingga kita harus menjadi sosok sebagai qudwah bagi masyarakat ya. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل كل عام في رمضان، هو رسول الله يقرأ ويقرأ عليه، يتدارسون يقرأ عليه يقرأ على الآخر، جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على ماذا؟ أن القرآن لابد أن يكون يعني مع الإنسان باستمرار، لا يمكن أن يقول الله أخذ دورة أو دورتين أو 3 أو 4 كل مزداد علما. Ternyata jangankan kita semuanya ya, bahkan Rasulullah SAW yang diturunkan Al-Quran kepada beliau SAW, beliau tiap tahunnya berdarasah ya, mengulang kembali ya, mengecek kembali kepada guru beliau yaitu Jibril alaihissalam. Dan ini menandakan bahwasanya Rasulullah yang diturunkan kepada Al-Quran, beliau tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada beliau ya, terutama kita ya, sebagai umat beliau Rasulullah SAW, maka kita patutnya ya jangan merasa cukup dengan itu, tetapi berkewajiban untuk terus belajar dan belajar. وأقول أيها الأحباب أحمد الله على هذه النعمة التي أنتم فيها. شعب روسيا فيه نعمة كبيرة جدا يفتقد إليها الكثير من المجتمع. Dan pada saat ini ya kita mari sama-sama mensyukuri dan merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah begitu besar memberikan kepada kita semuanya nikmat dan anugerah yang begitu besar kepada kita. Dan ini harus kita syukuri ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
مساجد أندونيسيا بالآلاف من مئات الآلاف، وحفاظ القرآن وأئمة المساجد بالآلاف، والشعب المسلم يتقبل ويحبهم لأنهم يحبون القرآن الكريم. Di Indonesia yang dengan ribuan kejutan yang ada di Indonesia, kemudian juga kita masyarakat Indonesia yang para imam ada, yang para hafal juga sudah banyak. Mereka insya Allah akan menjadi orang-orang yang selalu mencintai masyarakat. لعلكم تسمعون بعد قليل من الشيخ زين قائد والآن في فنلندا. تصور له الآن 15 عاما يحاول أن يستقبل القصار مسجد. لا يوجد مسجد واحد في هذه الدولة الأوروبية التي هاجر إليها، والآن بعد 15 سنة طلع الترخيص للناس أول مسجد في هذه البلدة. Nanti insya Allah kita akan mendengar ya perjalanan dakwah Syekh Zaid Qaid, yang mana ini menjadi salah satu cerminan bagi kita. Di sana beliau di Finlandia berusaha untuk membangun satu masjid saja, itu butuh 15 tahun baru dapat izin. Dan ketika dapat izin, pemberian izin selama 15 tahun beliau usahakan dengan ini dirinya, dan itu menjadi salah satu masjid atau satu-satunya masjid yang ada di Finlandia. Prosesnya sampai 15 tahun. Sekian soalnya di negara orang tidak mungkin gimana Finlandia bangun di sana itu kan gampang sedikit. Ini jadi renungan untuk kita semuanya bahwa ternyata kita itu yang berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu ya kita syukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita jaga nikmat ini, karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan andaikan saja saya yang menjadi orang Indonesia, andaikan saja saya tinggal di Indonesia. لا أطيل عليكم ولا تحيركم من الشيخ زيد، فتسمعون ما تسمعون الأشياء الكثيرة إن شاء الله تعالى، ونستفيد إن شاء الله من هذه الجلسة. وإذا بقي شيء من الوقت لعله يعطينا صوت الفاتحة تلقينا ويوم مرتين كما عهدنا سابقا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengalaman beliau dan berdakwah dan juga ilmu beliau yang begitu banyak, bahkan Dr. Zaid menyampaikan bahwa mungkin kita akan mendapatkan hal yang antum tidak dapatkan dari saya, karena luar biasanya Dr. Zaid Qaid. Maka insya Allah kita dengarkan dengan seksama apa yang insya Allah akan beliau sampaikan. Jazakumullah khairan ya Dr. Zaid ala ma yulqihi min khidmat. ويريد إن شاء الله سيلقي الكلمات والقبلة التي يعني دورة علمية والإخبار منذ ما يتعلق بالمساجد وما يتعلق بالدعوة الإسلامية في أوروبا وفي دول العالم الإسلامي، والحمد لله إن شاء الله سيلقيه الشيخ زيد قائد. Wafirman Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ini murid Dr. Ayman Suwaid, penulis buku tajuk yang fenomenal di dunia, dan saat ini sudah diterjemahkan oleh Darul Quran. Alhamdulillah kita dapat izin untuk menerjemahkan buku tajuk Al-Musawwar, buku tajuk bergambar. Nanti insya Allah akan kita jumpa lagi untuk, atau mungkin nanti ini baru cetakan, sudah cetakan pertama sudah selesai, nanti naik cetakan kedua kalau sudah terbit kami akan kabarkan dan kita menjadi. Dan buku itu bisa diakses lewat handphone, bisa, alhamdulillah. Jadi dari rongga mulut, dari moncong mana sebelah mana dua huruf itu bisa jual. Dr. Ayman Suwaid termasuk yang saya merasa beliau termasuk yang agak sulit untuk mendapat sanad dari beliau. Di selain beliau ada Syekh Abdul Basma. Saya pernah dapat cerita dari orang seperti Syekh Abdul Basma bahwa beliau sempat hampir putus
putus asa ketika seorang ketika memberi saran kepada Dr. Eman. Kenapa? Beliau orang Yaman, tapi punya kesulitan dalam melafalkan huruf Ro. Orang Arab, apalagi kita, yang dari orang begini. Sampai beliau ya Syekh, saya terang. Jika teman-teman dan para kiai, para asatidz ketahui bahwa kalau beliau ngasih saran, kita kurang di 20 misalnya Ro dengan To, nanti bisa ini. Kamu mendapatkan ijazah sana dari saya kecuali 2 huruf itu. Lain kan huruf Ro. Di semua surat kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak ada. Surat Al-Ikhlas, kecuali Al-Ikhlas. Yang huruf ada. Akhirnya pada saya udah lama. Kalau orang Jawa malam tol baik itu tepat. Langsung begitu. Dia mau nazar dulu. Ya Allah jadikan saya huruf Ro sebagaimana Dr. Eman. Pulang lagi kemudian lulus huruf Ro. Allah. Di hadapan kita saya tahu termasuk yang lulus bukan hanya huruf Ro, semua huruf dari alif sampai ya. Alhamdulillah. Bagaimana juga kita tahu negara Amerika saat ini banyak menggunakan gereja-gereja yang sudah dibeli oleh kaum muslim. Saya 2 kali sholat di masjid di Washington DC yang diresmikan oleh Pak SBY. Itu masjid dulunya gereja, berada di komunitas Yahudi. Akhirnya dibeli sama komunitas muslim, alhamdulillah sekarang jadi masjid Indonesia. Saya pernah juga ke Seattle, di Seattle ada satu kasino, bukan Indro ya kasino. Bekas kasino dibeli oleh komunitas baik muslim yang ada di Seattle. Jadi masjid Allah SWT dan Eropa ini juga masih ada. Kita doakan mudah-mudahan juga dikasih lancar. Keturunan Afrika itu Pak. Kalau tetap bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. قبل أن أبدأ الكلام أريد أن أعمل معكم رياضة. أعرفون الرياضة؟ سبورت هذا؟ نريد أن أعمل supaya kita lebih semangat, mari kita olahraga sejenak. نقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. ثم نجلس حتى نرجع النشاط. Ya kita semuanya berdiri, mengucapkan salawat 10 kali, pada saat itu sekali kita. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ada yang kita sholat Rasulullah. Kalau ini hari Jumat, kita bahkan dianjurkan bersolat kepada Rasulullah. Ngambil semangat kita. نبدأ نحكي لكم قصة عن أهمية المسجد وإمام المسجد الذي يعرف واجبه. Oke, kita mulai ya bincang kita dengan hal yang pertama adalah urgensinya masjid dan juga para imam masjid. Nanti ketika beliau bertanya siapa yang tahu kita bisa menjawab. في عام 1989 كنت في الفلبين في جنوب الفلبين في مدينة زامبوانجا. 89. Iya.
bertanya tentang apa tujuannya masjid dan apa tugasnya imam masjid. نقول في عام 89 كنت في جنوب الفلبين في مدينة اسمها زامبوانجا. Beliau pada tahun 1980-an beliau berada di salah satu tempat berada di negara Filipina. كان الناس هناك لا تستطيع أن تفرق بين المسلم وغير المسلم. Kondisinya pada saat itu di sana tidak bisa seseorang membedakan apakah dia itu muslim atau bukan muslim. كلهم يلبسون يعني ما في فرق في اللباس ولا في العادات ولا في شيء. Di dalam kebiasaan mereka, ya, kemudian tampilan mereka, kita tidak bisa membedakan dia itu muslim ataupun non muslim. حتى النساء ما تستطيع أن تفرق بين المسلمة والنصرانية، يعني كل لباسهم وعاداتهم وأمرهم. Di laki-laki maupun perempuan kita tidak bisa membedakan apakah dia itu muslim atau bukan muslim, muslimah atau bukan muslimah. حتى أنني قابلت رجلا يعني يلبس ملابس هكذا عادية ويعلق في رقبته الصليب، وكان يتكلم مع صديق لي هناك. Dan kemudian ya, beliau mengunjungi, kemudian bertemu dengan salah seorang yang memakai baju biasa saja, kemudian memakai kalung salib. Dan kemudian dia berbicara ke teman saya, bisa menjadi sebagai pengajar. فسألت صديقي هذا من هذا النصراني الذي أنت يعني صديقه؟ Kemudian saya bertanya kepada temannya itu, siapa dia? Siapa dia? Kalau dilihat dari tampilnya dia itu adalah orang Nasrani. لأنهم ما كانوا يتكلمون وضحك يعني الرجال طويل. Kemudian bertanya siapa dia? Itu temanmu atau tidak? Karena melihat Masya Allah kayaknya dekat sekali gitu. Ngobrol, canda, ketawa. واسمع المفاجأة. Tapi dengarkanlah apa yang menjadi hal yang bisa mengejutkan kita ya. قال هذا ليس نصراني. Bahwa laki-laki tersebut bukan orang Nasrani, هذا مسلم. justru dia muslim. واسمع المفاجأة الثانية. Kemudian bukan hanya itu lagi, قال هذا إمام المسجد الذي هناك. bukan hanya muslim tapi dia juga imam masjid di sana. Dengan penampilan tadi seperti itu, pakai kalung salib. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bisa aja. فعرفنا أن المشكلة كلها تكون Juga masih بالمسلمين. merasakan Jadi teman-teman dari kita. itu beliau menyatakan bahwa ini mungkin salah satu permasalahannya ya kembali ke komisi. فقررنا إقامة دورة لأئمة المساجد. Sehingga kita pada saat itu dan kita buat pelatihan bagi para imam. Iya, karena kita juga فجمعنا مجموعة من أئمة المساجد وأعطيناهم دورة تدريبية فيها القرآن وفيها العقيدة الإسلامية وفيها أركان الإسلام ورجعنا نعلمهم الإسلام من جديد. Kemudian setelah itu yang kita adakan dan terlaksana bersama para peserta, para imam, yang kegiatan daurah yang kita kasih materi tentang Al-Quran, kemudian juga akidah dan hal-hal yang lainnya. Sehingga kita ibaratnya yang membodoh mereka dan mereka keluar seperti sebagai sosok imam masjid yang baru. تخيل تعلم المسلم الإسلام. Dan ini menjadi salah satu coba kita gunakan, kita mengajarkan seorang muslim yang mengajarkan Islam. بعد ذلك عدنا في دورة أخرى وكنا نعلمهم قراءة القرآن وتجويد القرآن. Setelah itu kita mengadakan daurah selanjutnya, yaitu daurah tentang tajwid Al-Quran, yaitu tentang Al-Quran. وشجعناهم على افتتاح حلقات القرآن الكريم في المساجد. Bahkan kita mendukung para imam tersebut ya untuk membuka halaqah Al-Quran di masjid. وأيضا علمنا مجموعة من النساء على القرآن الكريم والتجويد. Dan bukan hanya para imam saja, tetapi di sana ya kaum kawan juga kita ajarkan Al-Quran dan juga kaidah-kaidah tajwidnya. وطلبنا من كل إمام مسجد أن يفتتح حلقة في مسجده للأطفال الأولاد والبنات. Dan sekali lagi ya beliau tekankan kepada para imam ya salah satu imam, setiap imam harus membuka ya halaqah yang mana di sana nanti para peserta didik baik itu laki-laki maupun perempuan bisa ikut halaqah belajar Al-Quran. وتركنا من يتابع معهم العمل. Dan kemudian pun kita ya
ada salah seorang di antara ya kita yang memonitoring kegiatan tersebut. وبعد 7 سنوات رجعت إليه مرة أخرى. Kemudian dia berangkat pulang dan selama 7 tahun kemudian dia kembali ke tempat tersebut. المدينة ليست هي التي أعرفها من قبل. Alhamdulillah ada perubahan. Jadi apa yang dilihat pada saat ini setelah 7 tahun belakang berbeda dengan apa yang dia lihat di 7 tahun belakang. لما نرى الإنسان نعرف هذا مسلم هذا غير مسلم، الفرق واضح بين المسلمين وغير المسلمين. Dan apa yang menjadi perubahan yang signifikan itu yang ketika pada saat ini beliau setelah 7 tahun saya bisa melihat bahwa ini muslim, ini non muslim, bisa membedakan. وانتشر الحجاب كثيرا. Alhamdulillah para muslimat pun yang memakai hijab sudah memakai. فهذه القصة تبين لنا أهمية الإمام في المجتمع المسلم. Dan ini yang menjadi bukti bahwa pentingnya peran seorang imam di masjid وأهمية المسجد في المجتمع المسلم. dan peran masjid yang pelayanan masjid bagi masyarakat muslim. هناك مسجد يصلي فيه الناس الصلوات الخمس ولا يوجد أي شيء آخر. Mungkin ada masjid yang hanya di sana kegiatannya ya sholat fardu saja, dan kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan lainnya. ولكن هذا ليس هو المسجد الذي يريده رسولنا صلى الله عليه وسلم. Kalau di masjid hanya seperti Tadi itu, serius ya? hanya sholat saja, maka itu bukan yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقات القرآن، حلقات العلم، مجالس الشورى، مساعدة